डुप्लिकेट यूपीआईसी नंबर को नहीं स्पष्टीकरण रखिला निर्वाचन कमिशन। भोटर मानक मध्य इलेक्ट्रोस फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर समान थिले तार अर्थ नुहे डुप्लिकेट किंबा फेक वोटर। निर्वाचन कमिशन कहते यूपीआईसी नंबर समान थिले मध्य सेमानक डेमोग्राफिक विवरणी निर्वाचन मंडली एवं पोलिंग बूथ अलग रहुछि। जड़े भोटर से निज राज्य रे निज निर्वाचन मंडलीर धार्य बूथ रे ही भोट दे पारिबो बोली निर्वाचन कमिशन कहते। डुप्लिकेट यूपीआईसी को नहीं ममता बानार्जी अभियोग सह विभिन्न सामाजिक गणमाध्यम रे रिपोर्ट प्रकाश पाइबा पर निर्वाचन कमिशन स्पष्टीकरण रखिछन्ति। शुक्रवार दिन सांघातिक अभियोग आनिथिले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी कहिथिले घरोई एजेंसी सहायता बीजेपी भोटर तालिका रे हेरफेर करुछि। सर्वे नकरी पश्चिमबंग भोटर स्थान में हरियाणा गुजरात पंजाब और बिहार भोटर को तालिका रे सामिल करा जाउछि। 2026 रे पश्चिमबंग रे विधानसभा निर्वाचन हेबाकू जाउथबा बेले बीजेपी एजेंसी माध्यम रे तथ्य हेरफेर करुथिबा अभियोग करथिले। एही एजेंसी गुड़िक भोटर परिचय पत्र समान रखुथिबा बेले अन्य राज्यर भोटर माननकू तालिका रे अंतर्भुक्त करुछन्ति। पूर्वर दिल्ली एवं महाराष्ट्र रे बीजेपी एपरी करी भोटर तालिका रे हेरफेर करथिला। एबे पश्चिमबंग रे एपरी करी बीजेपी निर्वाचन जितिबाकू चाहुंची बोली कहिसंती ममता। या सहित सामाजिक गणमाध्यम रे खबर प्रकाश पाइथिला विभिन्न राज्य और केंद्र शासित अंचल रे अनेक भोटरक यूपीआईसी नंबर समान रहिछि। बीजेपी नतुन काज ऑपरेशन শুনুন, ওরা একটা এজেন্সি পাঠিয়েছে বাংলায়। অ্যাসোসিয়েশন অফ বিলিয়ন মাইন্ডস বলে একটা কোম্পানি আছে এবং কোম্পানি ইন্ডিয়া 360 সাবসিডিয়ারি নামে এখানে ওদের অনেক লোক পাঠিয়েছে, এজেন্সি খুলেছে। তারা কি করেছে জানেন? ডেটা অপারেটরদের কাছে কাছে গিয়ে কিছু এআরওকে সাথে নিয়ে, যদিও ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে থাকে ভোটার লিস্ট তোলা, এদের অনলাইনের কারসাজিটা আপনাদের আমি দেখাচ্ছি। ফিল্ড সার্ভে করেনি, বাংলার লোক যাতে ভোট দিতে না পারে একই এপিক কার্ডে বাইরের লোকের নাম তুলেছে। বুঝতে পারছেন খেলাটা? মাথায় কিছু ঢুকলো? আধার কার্ড কেলেঙ্কারি করেছে, আধার কার্ডটা ওদের হাতে। একই এপিক নাম্বারে বাংলার ভোটারের যেখানে নাম আছে সেখানে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, বিহার সব নাম ঢুকিয়েছে।